ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ବି ମୋ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଥିଲା ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା ଜମି ଓନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନଥିଲା, ଲୋକ ଜମି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହା ପାଖରେ କେତେ ଜମି ରହିବ ସେଟା ଜାତି ହିସାବରେ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା। କିଏ କଣ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇବ ଜାଗା ପାଇବ ସେଟା ବି ଡିସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଓଡିଶା ବଦଳି ଯାଇଛି ସେବେଠୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ହବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ସେନ୍ସସ୍ କାମ ହଉଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ମାଳି ମାନଙ୍କୁ କି ତୁମେ ଏବେ କଣ କରୁଛ, ମାଳି କହିଲା ଆମେ ଫୁଲ ଚଢଉଛୁ। ଆଉ କଣ କରୁଛ, ଏଥିରେ କଣ ତମର ପେଟ ପୁରୁଛି? ନାଇଁ ପୁରୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ କାମ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉନ? ମାଳି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯୋଉ ଦି ଗୁଠ ଜାଗା ମିଳିଛି ସେଟା ଆମେ ଫୁଲ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢଉଛୁ ବୋଲିକି ମିଳିଛି, ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଯିବୁ ସେ ଜାଗା ଚାଲିଯିବ। ସେଇଭଳି ଅନେକ ଗୌଡ ସିଏ ସେଠି କଣ ସେବା ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ, ତା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛିଟା ଜାଗା ମିଳିଛି, ସିଏ ଯୋଉଦିନ ସେ କାମ ଛାଡିଦବ ତାର ସେ ଜାଗା ଚାଲିଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଜମିର ଓନରସିପ ଟା ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଦବ କି ଗାଁରେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଦବ ତାହା ସହିତ ଟାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ବି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ବି ସେଇ ଅସମାନତା ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଫୁଲ ଓନରସିପଟା କଣ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲ ଦଉଥିଲା ସେ ଜମି ପାଇଛି, ଫୁଲ ଦବା ଛାଡିଦେଲେ ଜମି ଚାଲିଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଜମି ପାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କାଲି ପୂଜା କିଛି ହବନି। ବାମୁଣକୁ ଜାଗା ରାଜା ଦେଇଛି, ଆକୁ ବି ରାଜା ଦେଇଛି, ୟାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଅସମାନତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସମାନତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆପଣ ମିଛ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସମତା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି ହଁ ବୋଲିକି ନା ଆପଣଙ୍କର asset ownership ଆମରି ଭଳିଆ ସମାଜରେ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ହାଉସ୍, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ କି ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ ବା ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଓନରସିପ ଅନେକ କମ ନଥାଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଗୁଡିକ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅପରଚୁନିଟିଟା କେମିତି ହୁଏ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ କାହିଁକି ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ହୁଏ? ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର। ପୁଞ୍ଜି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଅଲରେଡି ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଜମିନଦାର, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସରପ୍ଲସ୍ ହଉଛି, ସେ ସରପ୍ଲସ୍ ରୁ ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ବନେଇକିରି କାରଖାନାରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ସେଇଆ ନାହିଁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଲୋନ ଦବ? ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କୋଲାଟରାଲ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଥିବ, ଘର ଥିବ। ଜମି ବାଡି ଘର ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଦବ। ଜମିଦାର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତି? ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ପୁରା ଅଲଗା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଏତେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଗୁଳି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଜନଗଣନା କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟି କ୍ରେଡିଟ ହଉଛି ଆମ ସକାଶେ ହେଲା, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ନେତା ହେଇକିରି ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ଆପଣ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ନେତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା ସବୁବେଳେ କଥା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତା, କୋଉ ଜାତି ଆଉ ସର୍ଭାଇଭ କରିନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କହିଲେ ଆପଣ ତ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ତୁମେ ଏ ଜାତିର ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକିରି କଣ ହେଇଛି ଆଉ ତଥ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ତଥ୍ୟ ଏହା କହୁଛି
तथ्य या तथापि राजाराम कथा मानि तथ्य या कौची भारत जिते स्वाधीन है आमर लिटरेसी रेट 15% थिला आमे जो स्कूल एडुकेशन ऊपर इन्वेस्टमेंट कलु सरकार से दायित्व नेले गाँ गाँ जगह जगह स्कूल हेबा पाई साधु को लिटरेसी बढ़िला 2011 सेंसस हिसाब रे हमर लिटरेसी 73% पहुंच सारला एबे आपण कहले बोधवे 80% क्रॉस कर गई दलित मानक भितरे भारत स्वाधीन हेबा समय रे लिटरेसी थिला मात्र 3% एबे किंतु जो हमर प्रावधान हम संविधान रे कलु तांकु जो प्रोत्साहन देबा पई स्कूल एजुकेशन रे 3% रु 66% पर्यंत चली गला बढ़ी कोन हैला 3% रु 66% एक पंचमांश थिला जनरल लिटरेसी रो एबे पूरा प्राय पाखा पाखी दे गला एटा गोटे बहुत बढ़िया अचीवमेंट निश्चित रूपे जो हमर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तार एटा एकदम डायरेक्ट आउटकम किंतु तापरे देखंतु कथाटा कोन होछि जेते बेला आपण ड्रॉप आउट रेट देखिबे सेते बेला देखिबे आपण क्लास 10 आसु दलितों भितर ड्रॉप आउट रेट अनेक बेसी कहीं बेसी कहीं ना से जो फैमिली रो पिलाटा सी ताकू से फैमिली देखुची ये मोर गोटे लेबर बामण करण चषा खंडायत घरे सी कहते ना आम पिलाटा लेबर हम ना आम पिलाटा आगु को पढ़िले काली उच्च शिक्षा पाइले सी इकोनॉमिक लैडर रे आउरी ऊपर को जीवो से कथाटा आमे बुझी पारुछु हमर संबळ अछि बोली कि करूछु से कथाटा बुझी पारुनी पिलाटी ड्रॉप आउट होछि या तो तार आर्थिक परिस्थिति एक सुनंतु आर्थिक ब्राह्मण माने कहले तू एमती भाव ना बोली अरे बाबा आपण एते डिफरेंस ब्राह्मण बादी लोक से हम कोन आपन को अरे मु कोन आपन को दाई कली आपण एते डिफेंसिव काई होछते आपण बुझियो को चेष्टा करू हां एथि पई दाई करबी जे आपण बुझियो को चेष्टा करूना कि प्रोसेसटा केमिति हुए ड्रॉप आउट रेट बढ़ी जाए तापरे जो आउ गोटे कथा कहले आपण जानंती कि आमे आरक्षणटा भल बाबरे केते गुडा जगार लगेछु अनेक गुडा जगार आमे लगेइनु सबठारु बेसी सोशल मोबिलिटी सहजरे सोशल मोबिलिटी कोथि टेक्निकल एजुकेशन लाइन अनेक दिन पर्यंत इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज गुडी करे आरक्षण नथिला आपनक राज्य होछि तार गोटे ज्वलंत एग्जांपल एटी का समय आसिला हिमानंद विश्वास समय मेडिकल आसिला फर्स्ट जानछथि आपण दीर्घ दिन पाई ओडिसा रे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज रे आरक्षण नथिला तो सेठी जते बेले आरक्षण नथिला एते पछुआ वर्गर लोक कि भली भाबरे मेडिकल कॉलेज रे दाखिल हे परिबे कि भली भाबरे इंजीनियरिंग कॉलेज रे दाखिल हे परिबे एई काहे कि मु कहूची सोशल मोबिलिटी टेक्निकल लाइन रे बेसी कारण अनलाइक आमे गोटे जर्नलिस्ट हेबा को हेले कि नॉन टेक्निकल लाइन रे सामाजिक जो बैकग्राउंड बहुत मैटर करे कारण से अन्य फैक्टर आसी जाए आपण इंग्लिश केते भलो कहि पारंती आपनकर चाली चलन केते बेहतर एगुडी को सब देखा जाए टेक्निकल लाइन गोटे सेठी आपनकर टिके लैंग्वेज हैंडिकैप भी थिले आपनकर जदी एनालिटिकल स्किल्स आसीला आपनकर परफॉर्मेंस स्किल आसीला आपण सेठी भलो करि परिबे टेक्निकल लाइन रे पूरा भारत वर्ष रे आमे आरक्षण को ना करि देलु अनेक द्वितीय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गुडी करे परवर्ती समय रे सरकार मेडिकल कॉलेज बनेबा बंद कर देला इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर देला व्यवसाय पर सब जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आसे सेठी कोनोसी आरक्षण ना एबे आसीबा आपनकर चाकरी क्षेत्र रे आपण जानिचंती प्रथम 2-3 दशक हमर सबुठारु बेसी चाकरी सरकार बनौथिले ता परवर्ती समय प्राइवेट उद्योग को आगो को जीवा पड़िला धीरे धीरे 1991 मसीह हमर आर्थिक उदारीकरण हैला जहाँ परवर्ती समय रे कि प्राइवेट सेक्टर शेयर टा डोमिनेंट शेयर हे गला हमर अर्थव्यवस्था सब चाकरी प्राइवेट सेक्टर बेसी चाकरी बनउची आ सरकारी क्षेत्र रे बड़ चाकरी कटिची आ चाकरी सबुठ सरकारी क्षेत्र रे कोठी कटिची क्लास 4 क्लास 3 कटिची जो क्षेत्र भीतर कि एई वर्गर ए पछुआ जातिर लोक बेसी पसुथिले तथापि सेइथि क्लास 3 क्लास 4 चाकरी करबा सत्त्वे भी ताको गोटे सोशल मोबिलिटी रो अपॉर्चुनिटी मिलुला।